Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan, kecuali ia bertambah, bertambah, dan bertambah. Hadis riwayat Tirmizi. Sebelum informasi dibacakan, kami persilahkan kepada para jamaah bagi yang akan berinfak untuk dapat menyiapkan infak terbaiknya. Kepada para petugas, sorban infak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Semoga Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang menjadikan pertemuan kita pada malam ini pertemuan yang penuh berkah, rahmat serta ampunannya. Amin. Insya Allah, pelaksanaan sholat tarawih tanggal 21 April 2022 atau bertepatan dengan tanggal 20 Ramadan 1443 Hijriah akan diimami oleh Ustadz Umar Al-Hafidh. Bacaan sholat yaitu dimulai dari awal juz 20 dengan jumlah rakaat 11 rakaat. Tausiah tarawih akan disampaikan oleh Kiai Haji Jalaluddin Asy-Syatibi dan dilanjutkan dengan kajian Ma'rifatullah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Abdullah Gimnastiar langsung dari Perth, Australia. Alhamdulillah, perolehan infak malam kemarin sejumlah Rp2.663.500. Kami haturkan jazakumullah khairan katsira. Bagi jamaah yang akan menunaikan zakat, wakaf, infak, dan sedekah, dipersilahkan untuk dapat mengunjungi gerai DTP di depan pintu masuk Masjid Ikhwan dan Akhwat. Hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Apabila ada kekeliruan ketika imam membaca ayat dalam salat, maka jamaah tidak diperkenankan untuk mengoreksinya, karena insya Allah ada petugas yang sudah dipersiapkan untuk mengoreksinya. Demikian informasi yang dapat disampaikan. Untuk informasi lainnya seputar program Masjid Darut Tauhid Bandung, jamaah bisa menghubungi petugas DKM di lantai dasar masjid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalah, wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sadaqallahul azim wa sadaqal mursalun. Di antara sekian banyak kiat-kiat atau jalan menuju ma'rifatullah adalah at-tazawwud bil Quran,
berbekal diri dengan Al-Quran. Dan yang pertama, untuk atau yang paling utama, untuk berbekal diri dengan Al-Quran itu melaksanakan kewajiban kita terhadap Al-Quran. Kewajiban kita terhadap Al-Quran tidak kurang dari 8 hal. Yang pertama, al-imanu bihi, mengimani Al-Quran, beriman kepada Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah hudan wa bayyinatim minal huda wal furqan, petunjuk bagi orang yang takwa, petunjuk bagi orang yang ingin istiqomah dalam takwa, petunjuk bagi orang yang ingin terus meningkat ketakwaan. Al-iman bil Quran, iman kepada Al-Quran. Quran itu pedoman hidup yang mutlak benar. Minimal dalam hati kita harus yakin bahwa Al-Quran itu aturan undang-undang yang mutlak benar. Selain Al-Quran mungkin benar, termasuk hadis juga mungkin benar, karena hadis ada hadis palsu, ada hadis maudhu. Tapi Quran tidak ada yang palsu, kecuali diketemukan yang palsunya itu. Yang ada dalam Quran yang kita pegang, yang 30 juz itu sudah disepakati oleh semua ulama, itu tidak ada nodanya, tidak ada kesalahannya. Dan apabila ada yang neko-neko memalsukan Al-Quran, pasti akan ketemu, karena dijamin oleh Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh bahasa terjemah, bahasa Sunda dari yang pertama menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Sunda, Bapak Kiai Haji Ahmad Sanusi rahimahullah, yang mendirikan pesantren Gunung Puyuh dan yang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Sunda yang disebut Rodotul Irfan kalau gak salah. Nerjemahkannya itu, kalau inna sa'nyana aing agung. Mohon maaf yang tidak bisa bahasa Sunda, bahasa Indonesianya saya tidak tahu yang sebenarnya. Aing agung, saestuna aing agung, jadi bukan kami gitu. Kalau kami berkesan lebih dari satu orang gitu ya. Mu'adzam nafsah dalam bahasa Arab. Menurunkan Al-Quran dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin akan keutuhannya terus. Nah, kita harus beriman. Pertama itu al-imanu bihi. Dalilnya bahwa kita, kewajiban kita harus beriman kepada Al-Quran. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Sudah pada hafal semuanya. Al-Baqarah ayat 4.
Yang keduanya, kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah al-istima'u ilaihi, menyimaknya. Dalam Al-Quran firman Allah, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu, simaklah, dengarkanlah, wa ansitu, mendengarkannya jangan sambil ada kegiatan yang lain, wa ansitu, harus diam. Jaminannya dari Allah, apabila mendengar dengan memperhatikan dan diam, tidak ada kegiatan yang lain, la'allakum turhamun, pasti kalian akan mendapat rahmat. Apabila dibacakan Al-Quran, tidak disebut siapa yang membacanya. Di dalam bahasa Arab, kalimat begitu atau lafaz begitu majhul, tidak disebut pelakunya, alladzi lam yudkar fa'iluhu, itu siapapun harus sensitif. Jadi Quran apabila dibacakan, siapapun yang membacanya, apabila dia seperti imam barusan, baik, indah, terpenuhi segala tuntunannya dan tuntutan dalam bacaannya, harus dijadikan oleh kita guru. Dan apabila sama dengan kita, dijadikan mitra. Apabila yang membaca Quran itu di bawah kita ilmunya, harus dijadikan murid kita, harus kita luruskan. Nah, dengan cara begitu pasti jaminan janji dari Allah, turhamun, akan datang. Al-istima'u ilaihi. Begitu juga kalimat-kalimat atau lafad-lafad yang bentuknya begitu, seperti kutiba, kuri'a. Kutiba, diwajibkan alaikum, kepadamu, asyam, saum. Itu yang mewajibkannya bukan hanya Allah saja, Rasulullah dan semua orang beriman. Diri masing-masing juga mewajibkan, dalam arti menuntut kepada kita untuk saum. Jadi saum itu diri kita juga mewajibkan. Dan itu pula yang disampaikan beberapa tahun yang lalu, saya dengar dari pakar kesehatan, dokter Dadang Hawari, bahwa diri kita ini menuntut, mewajibkan saum. Itu bahasanya dalam Al-Qur'annya kutiba. Di sini wa idza quri'al Qur'an, apabila dibaca Al-Qur'an. Jadi siapapun yang membacanya harus kita dengarkan. Itu kewajiban kita keduanya terhadap Al-Qur'an. Ketiganya tilawatuhu, membacanya. Firman Allah yang mewajibkan membaca dengan sebaik-baiknya bacaannya, haqqa tilawatihi, surat 2 ayat 121. Membaca Al-Quran, Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat, baca Quran khotam 40 hari sekali. Ada yang kata orang Sunda, kutap-ketap, ketagihan, kurang 40 hari sekali. Saya kuat lebih dari itu, ajidu kuwatan ala dalik. Rasulullah bersabda, ikra'ul Quran fi syahrin, baca Quran khotam tiap bulan, bukan membacanya tiap bulan, khotamnya tiap bulan. Ada yang masih ketagihan, masih kurang, sehingga Rasulullah bersabda, ikra'ul Quran fi ishrin, fi ashrah, baca 20 hari sekali khotam. Masih ada yang meminta tambah 10 hari sekali, masih ada yang minta tambah. Baca fi sab'in wala tazid ala dzalik,
baca seminggu sekali khatam Quran, jangan ditambah lagi, cukup seminggu sekali. Tapi di bulan Ramadan terendus antara lain sampai jadi fatwa Imam Syafi'i, atau tepatnya dilakukan oleh Imam Syafi'i, Rasulullah itu di malam hari yudarisul Quran, membaca Quran. Jibril mendengarkan, kemudian bergiliran Jibril mendengarkan, Rasulullah membacakan. Tiap malam itu sampai khotam, dan siang pun membacanya. Sehingga Imam Syafi'i suka mengkhotamkan di Ramadan itu sehari 2 kali khotam Al-Quran. Pada hari-hari biasa sekali khotam Qurannya, tapi rutinitasnya seminggu sekali. Para sahabat di bulan Ramadan rata-rata 3 hari sekali khotam Al-Qurannya. Kenapa begitu? Paling utamanya supaya dalam ibadah Ramadan itu terkondisikan mata, telinga, lidah, perut, hati, saum semuanya. Yang disabda, yang dikatakan oleh Imam Ghazali, man arada an yattaqiyallaha falyura'i al-a'dha al-khamsah. Siapa yang ingin takwa kepada Allah, hendaklah memelihara 5 organ tubuh: mata, telinga, lidah, perut, dan hati. Dan dengan baca Quran sampai berulang-ulang, khatam 3 hari sekali, itu terjaga 5 organ tubuhnya. Jadi di bulan Ramadan, di antara ulama ada yang ta'abudi, untuk ritual saja. Kemudian keempatnya, kewajiban kita terhadap Al-Quran. Setelah pertama al-imanu bihi, keduanya al-istima'u ilaihi, ketiganya tilawatuhu, keempatnya fahmuhu, memahaminya. Dalam Al-Quran surat 12, surat Yusuf ayat 2, Allah berfirman, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Sungguh kami turunkan Al-Quran itu Arabian, dengan bahasa Arab, bukan Saudian, bukan Misrian, bukan Jazairian, tapi Arabian, bahasa Arab. Kenapa dengan bahasa Arab? La'allakum taqilun, supaya kalian paham. Berarti kalau dengan selain bahasa Arab tidak akan bisa dipahami Quran itu. Termasuk dengan bahasa Sunda juga tidak akan bisa dipahami. Karena bahasa Sunda itu robah-robah. Yang dulu ada sekarang tidak ada. Dan di tiap daerah Sunda saja di Jawa Barat itu beda-beda. Sunda Cianjur dengan Sunda Bandung itu berbeda. Ada yang bedanya. Saya dilahirkan di Cianjur. Kempis itu di Cianjur wadah ikan. Kalau di Bandung apa kempis? Ya? Wadah air, wadah minum tuh. Kalau di Cianjur wadah apa? Wadah ikan itu kalau di Bandung apa? Wadah ikan apa? Koja ya. Koja apa lagi? Korang ya. Korang. Di Cianjur korang mah wadah rumput. Ya, kalau dengan bahasa Sunda itu ngaco, itu terjemahnya beda-beda di mana-mana. Kalau bahasa Arab ada standarnya. Itu yang pasti maha mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat ini Syekh Ibnu Taimiyah mempatwakan wajib fardu ain hukumnya bagi yang mau memahami Al-Quran belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab itu menurut Syekh Ibnu Taimiyah fardu ain, karena tidak akan bisa dipahami kalau tidak bisa bahasa Arabnya. Menurut
ulama Indonesia minimalnya pernah membaca Quran terjemah harfiahnya per kata. Sekarang sudah banyak Quran terjemah per kata, kata demi kata. Sehingga jangan seperti salah seorang mubalig di Jawa Barat menerjemahkan kata per katanya itu la taziruwa jirotun, kesana itu beda-beda katanya, jadi salah membacanya. Atau seperti ketika ngimaman baca surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu watawa, berhentinya ada watawa, padahal satu katanya watawasau ya, itu berhenti dalam watawa, bisa jadi salah. Nah, memahami itu paling utamanya, dan saya mengajak kepada semuanya untuk belajar bahasa Arab kita ini. Nah, ada fatwa lagi dari para mubalig. Coba di Ramadan dalam 1 bulan, ya lebih-lebih di bulan Ramadan, masih ada 10 hari lagi, coba baca Quran dengan terjemahnya. Tidak hanya Qurannya saja, ta'abudinya membaca Qurannya, tapi ada kewajiban berikutnya memahaminya. Pernah tahu dalam Al-Quran terjemahnya, setiap pernah tahu, kalaupun jadi tidak tahu. Kemudian kewajiban kita terhadap Al-Quran nomor kelimanya adalah at-takayyufu ma'ahu, mengkondisikan diri dengan Al-Quran. Terkondisi enak, dan paling enak di masjid membaca Al-Quran. Enak membaca Al-Quran tidak hanya duduk, sambil berdiri juga enak, sambil jalan-jalan. Kalau duduk suka ngantuk. Kalau iktikaf di masjid membaca Quran, duduk itu cepat ngantuk, cepat tidur. Gak apa-apa, sambil jalan aja. Sekarang lebih enak sambil jalan itu membaca Quran dengan HP ya. Itu jalan, bisa sambil jalan, dan tidak akan sekalipun digasibu baca Qurannya, kalau dengan HP tidak akan ada yang ngomentar sok suci baca Quran digasibu, tidak kalau dengan HP. Dan ini harus dimanfaatkan fasilitas yang hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kelimanya, mengkondisikan diri dengan Al-Quran. Di mobil enak, flash disknya Al-Quran, hiasan dindingnya dengan Al-Quran, ngobrol selalu keluar ayat-ayat Al-Quran. Kemudian keenamnya, kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah at-ta'amulu ma'ahu, berinteraksi dengan Al-Quran, menemukan yang mengerikan, bagaimana menurut Al-Quran, ada yang menyenangkan, bagaimana menurut Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran. Itu keenamnya. Ketujuhnya, ad-da'watu ilaihi, mendakwahkan Al-Quran. Ad-da'watu ilaihi itu kita tidak boleh keluar dari dua hal, dua sikap. Sabda Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Tidak boleh memilih salah satunya, belajar saja atau mengajar saja, harus kedua-duanya. Kalau sudah bisa baca Quran, belajar tafsirnya, dan belajar seterusnya yang lainnya, belajar bahasa Al-Qurannya, dan mengajarkan Al-Quran. Rasulullah SAW yang khuluquhul Quran, perkataan Siti Aisyah ketika ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah, jawabannya khuluquhul Quran, akhlaknya itu Al-Quran.
sudah 100% Al-Quran. Bahkan dinyatakan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau Muhammad ada di atas akhlak yang agung. Akhlak yang agung itu di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah lebih tinggi dari akhlak yang agung. Bagaimana di antara akhlak yang agungnya? Rasulullah tidak pernah berhenti belajar Quran, khususnya di bulan Ramadan, belajar langsung kepada Jibril alaihissalam, belajar dan mengajar, dan tidak pernah bosan mengajarkan Al-Quran. Kemudian terakhir, al-jihadu fihi, berjihad menegakkan hukum Al-Quran semampu kita. Al-Quran itu ada hukumnya yang harus dilaksanakan secara kolektif, dan ada yang bisa juga pribadi masing-masing. Yang belum bisa secara kolektif, seperti negara berdasarkan hukum Al-Quran, itu tidak bisa sendirian. Melaksanakan hukum rajam itu tidak bisa sendirian. Bahkan yayasan pun tidak boleh, harus negara itu. Misalnya Darut Tauhid akan menegakkan hukum rajam, itu tidak bisa, harus negara. Nah, yang bisa dilakukan masing-masing individu juga masih banyak yang belum kita lakukan. Kita harus berjuang. Al-jihadu fihi. Saya ulas sekali lagi, dan dalilnya kalau dari nomor 5 sampai akhir itu surat 5 ayat 45 sampai 51. Kewajiban kita terhadap Al-Quran: 1, mengimani; 2, menyimak; 3, membaca; 4, memahami; 5, mengkondisikan diri dengan Al-Quran; 6-nya berinteraksi dengan Al-Quran; 7-nya mendakwahkan Al-Quran; 8-nya berjihad menegakkan hukum Al-Quran. Dan ini kewajiban kita terhadap Al-Quran. Berarti kalau melaksanakan ini berarti berbekal diri dengan Al-Quran, jalan menuju makrifat kepada Allah. Semoga kita termasuk orang yang dekat dengan Allah, makrifat kepada Allah, dan mendapat bimbingan dari Allah, mendapat petunjuk dari Allah. Dan khusus 10 hari terakhir, semoga oleh Allah didaftarkan kepada yang mendapatkan Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Mohon maaf dari segala kekurangan. Terima kasih perhatiannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sudah kita simak dari guru kita Kiai Haji Jalaluddin Asy-Syatibi, semoga Allah merahmati beliau. Jazakallahu khair. Yai, sedikit saja untuk menyampaikan surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan apabila hamba-hambaku, atau disebutkan dalam penafsir lain, kapanpun hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakanlah aku adalah dekat, aku mengabulkan. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Nah, jadi ini seakan-akan Allah tuh menanti-nanti, menunggu-nunggu, tidak ada perantara.
kita benar-benar diperhatikan oleh Allah setiap saat, ditunggu kita berdoa, dan Allah janji akan mengabulkan kalau kita berdoa. Fal yastajibu li fal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka hendaklah patuh saja apa yang Allah perintahkan, patuhi dan yakin kepada Allah dengan segala janji jaminan Allah agar kita senantiasa dalam kebenaran. Mari sahabatku sekalian, sebelum bicara dengan siapapun, doalah kepada Allah agar niat kita lurus dalam berbicara, agar perkataan kita dituntun oleh Allah, agar perkataan kita bisa dipahami karena Allah yang bisa membuat orang paham, dan agar perkataan kita bisa jadi amal soleh, menggugah dan mengubah. Kalau kita mau minta bantuan seseorang, ya minta dulu ke Allah, karena yang menggerakkan orang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk mau bicara ke istri, ke suami, ke anak, ke Allah dulu yang maha dekat, yang maha mendengar, karena Allah yang kuasa membulak-balik hati. Mau pergi kemanapun, doa dulu, karena Allah yang menguasai perjalanan. Semua yang akan terjadi Allah tahu, Allah kuasa memudahkan, Allah kuasa melindungi dari fitnah, musibah, bencana. Allah juga yang bisa memberkahi perjalanan sehingga perjalanan kita betul-betul membawa hikmah yang banyak. Demikianlah segala urusan. Mau belajar, doa dulu, karena Allah lah yang paling tahu setiap ilmu yang manfaat, dan Allah pula yang kuasa menghujamkan di hati kita ilmu tersebut, dan kita bisa paham, bisa amalkan hanya dengan pertolongan Allah. Mau tidur, ke Allah dulu, karena yang menguasai kita adalah Allah dalam bangun dan tidur. Mau apa saja, usahakan doa. Karena ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan, dan Allah senang sekali kalau kita berdoa. Kapanpun, dimana, jangan pernah lepas dari Allah. Allahumma ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah agar kami senantiasa ingat padamu, senantiasa bersyukur padamu. Tolonglah agar kami bisa mengabdi kepadamu dengan benar dan istiqomah. Terima kasih, selamat menikmati 10 hari terakhir. Kita harus meningkat, tidak boleh sama, ya, karena ini adalah finalnya, terutama bersama Al-Quran ini. Terima kasih kepada seluruhnya, selamat menikmati. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلي صلاة التراويح جميعا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون الله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك ليعلم ما تكن
وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون الله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون الله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيئا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. الله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الله أكبر. سبحان ربي الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون الله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر سبحان الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبتش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون
تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. الله
سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر سبحان ربي الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون الله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر سبحان الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Insyaallah kita lanjutkan salat witir. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل ما واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت. نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم إنك عفو كريم، تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم، تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب غمومنا وهمومنا. وصلى الله على خير خلقه محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Mari bersama-sama berniat untuk puasa esok hari. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma godin an adai faradi syahri ramadana hadihi sanati faradu lillahi ta'ala